thank you so much CUCKOO sebab bagi voucher RM1,000. Tak pernah balik dengan tangan kosong every time pergi event CUCKOO. Selama saya berada 4 tahun di CUCKOO, alhamdulillah passive saya dah hampir 15,000 and thank you so much CUCKOO for this. I will always support you guys and I will always be with CUCKOO. Saya Johan Yusof daripada Sai Berjaya. Alhamdulillah saya terpilih antara salah satu top 100 natural manager di CUCKOO. Terima kasih dengan hadiah saya dapat RM1,000 dengan top 100. Jom join CUCKOO. Terima kasih CUCKOO. Terima kasih semua. Thank you. I'm Jane. I have a brand store at Paradigm Mall JB, and thanks to CUCKOO because of this event, I'm a top 100 NM, and now I'm getting around 50k, 15k of the passive income every month. Join us to get a better future. Assalamualaikum, saya Banlong, CUCKOO Giant Kuala Terengganu. Terima kasih kepada NCO Sky dan NCM Andy kerana ajar saya dalam CUCKOO ni, dan saya dah 5 tahun buat CUCKOO, menjana passive income sebanyak 5 angka sebulan. Walaupun kita MCO, kita masih boleh survive. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Nama saya Mak Fahmi bin Harun, Natural Manager CUCKOO. Alhamdulillah lah, hari ni saya dapat top 100 manager nationwide. Saya dah berada di CUCKOO ni selama 4 tahun dengan ada passive income saya hampir 18,000. Tim saya hampir 300 orang dan saya nak lahirkan ramai lagi manager di CUCKOO ni. Best untuk buat income 5 figure tanpa keluar modal. Terima kasih CUCKOO. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Hanis bin Roslan. So dekat sini saya mengambil peluang untuk mengajak siapa-siapa yang belum join CUCKOO untuk join, sebab dekat CUCKOO ni kita ada passive income. Misal kata dalam MCO ni, benda-benda yang macam passive income ni lah banyak membantu kita semua. Okey, itu saja. Thank you CUCKOO. Selamat petang, nama saya Jack from CUCKOO. Saya dari asal di Johor Bahru. So dalam 2 bulan saya promote manager dan saya ada satu brand store di Kimak Masai Johor. Saya achieve CUCKOO punya banyak itu incentive trip like Osaka, Korea, passive income around 20,000. So masa MCO, you fikir mana satu company pay out the income without single sales, and you can achieve your dream and achieve your target in CUCKOO. Assalamualaikum. Hi, I'm Adward, one of CUCKOO Natural Manager. I have been with CUCKOO since April 2017. That passive income really helped me a lot to survive during pandemic while others have lost their jobs. I am so grateful that our CEO did not cut our passive income monthly and also monthly commission. I'm one of the top 100 True Manager Star Awards. So grateful that I chose this platform because of the flexibility. I'm 4 years in CUCKOO and now I'm falling in love in CUCKOO because of passive income in CUCKOO. It's really interesting. And even though MCO hates everyone during the pandemic, if you want flexibility, and then come and join us in CUCKOO, top 100 NM nationwide. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Suraya binti Amran. Saya sudah hampir 3 tahun join CUCKOO dan promoted as manager selama hampir 2 tahun. Bila join CUCKOO ni sebagai natural manager, yang penting adalah passive income. Passive income tu ibarat macam saya tak pernah dapat dekat company lain. Hello， 大家好，我是 Meng， 来自槟城的。现在我加入CUCKOO已经是有2年了，我在第2年才就是升上的 NM。在这个短期间呢，我有属于我自己的小团队。谢谢CUCKOO这个品牌，给我有属于自己的财富，还有自己的事业。谢谢。Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya NE 485150 Muhammad Hanafi bin Mak Yaakob. Alhamdulillah hari ini saya bergelar sebagai seorang natural manager di CUCKOO. So hari ini event top 100 Natural Manager CUCKOO International Malaysia. Thank you CUCKOO. Saya mengambil masa 1 tahun sahaja untuk ke next level, iaitu ke manager. Okay, thank you CUCKOO. Thank you CUCKOO International Malaysia. Jom sertai usahawan CUCKOO, sertai CUCKOO International Malaysia. Usahawan CUCKOO the best, usahawan CUCKOO terbaik. Hai, nama saya Rini. 2016 saya join CUCKOO bersama tim Epong. Selama saya sebagai natural manager, saya dikumpul 17,000 passive income. Dan saya jemput awak kat luar sana join CUCKOO sebab buat apa yang buat sekarang dapat di future. Thank you. Hello， 我是双丹，我加入CUCKOO已经是刚满2年，所以我用9个月时间呢成为经理。然后我在这段期间呢，我的收入平均是在15,000，然后我的被动收入只用了1年时间已经达到了6,000，所以我看到CUCKOO这个生意是因为它有一个被动收入。我接下来目标呢是可以让我相信我的人，还有感谢我的领导，然后带他们一起赚取他们所想要的收入。如果你还没加入我们的话 ，Let's go CUCKOO。
OK， 大家下午好，我是 Sharon from Kota Baru Kelantan。所以我在2016年 join CUCKOO， after 6个月后我就成为 CUCKOO 的 manager。在这2020年和2021年，我深深的体会感触良多，就是所谓一份耕耘一份收获，浪费你任何一分钱 ，and then 它的机会真是无限量。谢谢你。Hello， 大家好，我是 Jimmy Tam。说我加入CUCKOO已经有第5年了。说我在这里呢，我是一个 Natural Manager， 像我的其中一个考的在那个斯兰网，像我旗下呢也有7位 Manager。说如果大家有兴趣的，可以来我们一起加油，好吗？谢谢。Hello， 大家好，我是CUCKOO的7位 Manager， 名字叫周丹。今天荣幸来到我们的这个CUCKOO的 event Top 100的100位的 NM 来到这个地方，感谢我们的老板 KC Hall 举办。那么的话，我在CUCKOO是去年6月份加入的。那么我当时有带了一班的团队来到这个地方，然后在今年拿了一个 Top 4的成绩。所以的话，我主要的目的到明年的时候的目标是要成为 NCM。OK， 谢谢 ，Thank you。Hello， 我是 Ann， 我是CUCKOO的 Natural Manager。我从2016年 join 了CUCKOO，用1年的时间上了Manager。我们得到我在CUCKOO里面呢是拿到 Passive Income 是10,000块的，所以请欢迎来做我们CUCKOO的 Manager。Dengan CUCKOO lah saya berjaya mempunyai kedai saya sendiri. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang ini. Anda berada di luar sana boleh join grup kami di CUCKOO untuk mendapat pendapatan yang lumayan dan pendapatan yang menjamin anda walaupun apa jua keadaan sekalipun. CUCKOO! Wah, terbaik. One shot.